EPS है, ये ऑन बटन है। हाँ हाँ This is the APS. इसको प्रेस करके छोड़ देना है, साउंड होने के बाद छोड़ देना है तो ऑन हो जाएगा। This is a digital board and how to use it. है ना? First you have to start from here. This is the on and off. Yes. तो वो ऑन ହେଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ସେଟା ଅନ୍ ହେଲା ସେଟା ଖାଲି ଅନ୍ ହେଇଗଲା। ବାସ୍ On. ତାପରେ ଏଇଟା ନା ଏଟାକୁ ପୁଣି କିଛି ଏଟା କରିବାର ଅଛି स्टार्ट बटन से ଏଇଟା Start button. Okay. पावर देला पर स्टार्ट बटन ऑन करियो पड़ियो वीडियो में है, इसको प्रेस करना है। This is on off. है ना? बोल्ट ରେଡ୍ ଆସିଲା ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଆସି Below. When it is showing below, it means it is on. Right. Yeah. This is sir, and this is hall. So here we are understanding how to operate digital board. And sir, what's your good name? देवाशीष Devashish. Ji is showing us. होम बटन, व्हाइट बोर्ड, यस Okay. It's your digital whiteboard. कलर वाला रहेगा कुछ ऑप्शन पेन कौन सा कलर चाहिए We are selecting color, pen, उसमें ब्लैक रख के व्हाइट marker. ब्लैक हाँ बैकग्राउंड ब्लैक करके व्हाइट कर सकते हैं। Okay. उससे पेन आता है, अच्छा, हाँ, वो उससे पेन हाँ। भी मंगवा लेंगे। वो इधर नहीं, यहाँ पे एक्चुअली खाली सेमिनार्स होता है तो Okay. इसकी Okay. जरूरत नहीं। Okay. Okay. वो नीचे रूम में है। ठीक So we can also use like okay pen. पेन Okay. That pen. Through the pen we can do it. इरेजर Okay. Nice. बस Yeah. Directly. Nice. इरेजर Okay. ଏଇ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସି ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେଟା କ'ଣ पेन 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 ଏଇଟା ପେନ୍ हाँ सिलेक्ट करने से कोई कलर ब्लू लिखी हुई रेड ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଫାଷ୍ଟ ମାରିବ ନା ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମାରିବ এটা হলো মোটা পেন না পতলা পেন, এটা মোটা পেন, এটা পতলা পেন, ঠিক আছে এটা হাইলাইটার পেন। আচ্ছা ସପୋଜ୍ ଏଇ ମାଟି ତାପରେ ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ব্ল্যাক স্যার, ତାପରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା କେମିତି क्लोज ଠିକ୍ ଅଛି इसके बाद रबर रबर इरेजर उसके बाद टच And through the eraser we can erase it. एक साथ डायरेक्ट भी मतलब गोटे संग रेखा संग सब इरेजर ଅନ୍ୟ କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେ ଗୋଟେ ମାରିଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ତଳେ କିଛି ଯୋଉ ଅଛି ଥାଉଛି କି? ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିବ ବୋଧେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି କି ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲ ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ Complete. ନା ସେ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ହଁ। ଆସିଗଲା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି ହଁ କୋଉଟା କହିଲେ এটা ହଁ ଏଇଟା It's a eraser. हाँ Delete. মানে टोटल हाँ, option delete. है ना? If we want to do it. And yes. ଆହୁରି କରୁଥିଲ ସାର୍, ଡିଲିଟ୍ ଡିଲିଟ୍ No, no, sir. सॉरी Yes, this button. Yes, this is delete. इतना अभी Yeah, हमारे fine. लिए जरूरी है इसके अलावा और कुछ बताना है हाँ धीरे धीरे यूज करने के एक एक फीचर पता Okay. ये बहुत जरूरी है ये आप- And how can we go through on this board from this to internet directly? ओके यू टू गो हियर होम, Okay. Home. Okay. this is home. Home button. Okay, browser. दिस इज इंटरनेट, वाईफाई Okay. कनेक्शन This is internet. MHRD is connected. Okay. ये चित्रसेंस गैलेक्सी कहाँ है No, it is showing because your phone is on हाँ Wi-Fi. Yes, through the browser. हियर यू टू टाइप Okay. सी Yeah, CEO कोरापुट Koraput. .wifi login, Yes. here you can Okay. सर अपना रजिस्ट्रेशन करके लिए मोबाइल नंबर मोबाइल 9437 9
This is the Startup Odisha Yatra Cropot. So now it is a login and we can directly browse the material from Google, and yes, from here we can get it more information. हमको जरूरत नहीं पड़ेगा सर. हाँ, हम लोगों को नहीं Images पड़ेगा, वगैरह बट दिखाना है तो- हाँ, images and others, if some information in detail we want to show them, we can refer them through. So and even later on we can understand this more by exploring this digital whiteboard. ଲାଇଟନିଂଟା ୟାର ଏତିକି ଥିବ ନା କମ ବେଶୀ କରିହେବ? ଏତିକି ଥିଲେ ବେଟର୍. Brightness. Yes. हाँ Thank you so much, Devashish ji. And this is Chitra Sensor. whiteboard आप diagram भी ऐसी draw And this is Chandra Khemandu. And this is होम बटन. program हाँ, coordinator back जाना VK मतलब Srinivas. होम बटन चलेगा.